बीबी पाक दामना से हमारे घर का, जहाँ से हम चलते हैं, तकरीबन 350 किलोमीटर है। साथ मस्तूरात होती हैं। मगरिब के बाद हम सफ़र नहीं करते। ज़िंदगी का मकसद है मेरे वक्त का इमाम और ये मोहम्मद वाले मोहम्मद राज़ी हो जाए। मैं हाथ में कुछ लेके ऐसे करके बैठा हूँ, कैमरे को नहीं पता चलेगा हाथ में क्या है। और जो मेरे वक्त के इमाम का कैमरा है वो बहुत वसी है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे कि नाज़रीन, आज हमारे पास लाहौर बीबी पाक दामन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह पे जंग से काफ़िला आ रहा है। काफ़िले के सालार ने हमसे पेज पे रब्ता किया है, टीम द इमाम ऑफ आवर टाइम से, और उनने हमने कहा कि भाई हम आपके शहर लाहौर आ रहे हैं, हमें दुआए अहद भी चाहिए। और हम अब आज बारिश के मौसम में उनको दुआए अहद देने जाने, तो हमने बोला कि भाई बीबी के मेहमान है, क्यों ना उनके पास हम नंगर न्याज भी उनको पेश करें। तो मौला का सदका भी उनके पास लेके जा रहे हैं। आएँ, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं इतना दूर से आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्या मकसद है जो 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो बीबी की पाक बारगाह आ रहे हैं। कि कैसे आपके जहन में आया कि हम शहज़ादी की पाक बारगाह पैदल चलें, इसके पीछे जज्बे के पीछे कौन सी चीज़ है? जी, ये सालाना ये लाहौर वाली मलका मेरी आकाज़ादी के दर के बोसे होते हैं। सालाना हम 14 मुहर्रम को हम पैदल चलते हैं। जितने ज़ायरीन मिल जाएं, 2, 4, 10, जितने जिन पे वो मेरी आकाज़ादी मोहर लगा दे, हम वहाँ से चलते हैं 14 मुहर्रम को। कितना किलोमीटर है वहाँ? ये मेरी आकाज़ादी बीबी पाक दामना से हमारे घर का, जहाँ से हम चलते हैं, तकरीबन 350 किलोमीटर है। रास्ते में दिन रात धूप बारिश? जी, उसकी कोई परवाह नहीं है, पर साथ मस्तूरात होती हैं। जब वक्त मगरिब के बाद हम सफ़र नहीं करते। अच्छा। सुबह नमाज फजर पढ़ के उसके बाद हम सफ़र कर देते हैं। फिर हम चलते रहते हैं, उन सरदारों का ज़िक्र करते और उनके दुखों को अपने जहन में रख के हमारा कोई कमाल नहीं। ये हमारी टूटी फूटी बातें हैं, मुकम्मल बातें नहीं, ये हमारी टूटी फूटी हैं। ये अपनी बारगाह में कबूल करें। और जब मगरिबैन आती है, हमारे साथ मस्तूरात होती हैं, मगरिब के बाद हम सफ़र नहीं करते। और रास्ते में मोमिनीन हैं जिनसे कॉन्टैक्ट होता है, मालिक उनकी भी ज़िंदगियाँ दराज करे, करीम अल्लाह उनको इनका अजर अज़ीम अता करे। और इसी तरह वो आले मोहम्मद के ज़ायरों का एहतमाम करते रहें जिस तरह आप करते हैं। तो वो एहतमाम होता है। हम शाम टाइम वहाँ पे क़याम करते हैं और सुबह फजर पढ़ के चलते हैं। गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बसें भी आ रही हैं, पैदल चलने क्यों आपने मना किया? जी बिल्कुल इस तरह, क्योंकि अगर ये जिस आकाज़ादी के दर पे हम आते हैं, ये आकाज़ादी अगर गाड़ी पे आए थे तो फिर हम यहाँ पे आना मुनासिब समझते हैं। क्योंकि उस आकाज़ादी ने, वारिस कौनैन ने, बिन्त अमीरुल मोमिनीन ने पैदल सफ़र करके यहाँ तक आई, तो हमारी क्या हैसियत कि हम गाड़ियों पे आएँ। हमारा कोई अकीदा नहीं ऐसा। जिस तरह वो आए थे, बस हम उनके गदागरों, हम उनके दर के फ़कीर हो के हम उस आकाज़ादी की सुन्नत अदा करते हैं। क्या बात है, आपके जज्बे को बेशक हक भी यही बनता है। ये टूटी फूटी बातें हैं। बस वो सरदार राज़ी रहे, उनका मकसद ज़िंदगी का मकसद है मेरे वक्त का इमाम और ये मोहम्मद वाले मोहम्मद राज़ी हो जाए। शहज़ादी की क्या हसरत होगी अगर जो इतने ज़ायर आ रहे हैं, हज़ारों ज़ायर आ रहे हैं ज़ुल्हज में, मुहर्रम में, शहज़ादी हर ज़ायर से, हर आने वाले से क्या तकाज़ा कर रही है, उनकी क्या हसरत है? वो शुक्रिया अदा करती होंगी कि वो हमें पुरसा देने आते हैं, हमारे गदागर, हमारे नौकर, हमारे नाम लेकर। अच्छा, आपने बड़ी बातें की माशाल्लाह। शहज़ादी की ये हसरत नहीं हो कि मैं वापस मदीने चले जाऊँ? वो उनकी हसरत कौन पूरी करेगा? वो मेरे वक्त के इमाम पूरे करेंगे। और वक्त के इमाम का ये मिशन हम मोमिनीन नहीं पूरा करने दे रहे। बस उस आला बुलंद ज़ात से यही इल्तिजा है, यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि मेरा करीम अल्लाह इमाम हुसैन के आखिरी सजदे का वास्ता हर मोमिनीन को उसी तरह बना के जिस तरह मेरे आका के सिपाही होने चाहिए। और वो मेरे आका आएँ और अपनी जद का बदला लें और सदात के घर में खुशियाँ हों। क्योंकि जिसका खाएँ उसका गीत गाएँ। अगर हम उसका सदका खा रहे हैं
تو ہمیں اس کو کہنا بھی ماننا چاہیے. یہ تو نہیں اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس کو رائگاں کر دیں, حرام کر دیں. اگر اس کا کھائیں تو اس کا حلال کریں. اس کے ان کو ہماری ضرورت ہے, کیونکہ جب تک میرے آقا کے مومن حقیقی میں جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ نہیں بنے گی تو میرے آقا تڑپ رہے ہیں, اور وہ ان کی تڑپ بنانے والے ہم مومن لوگ ہیں. سادات کی کیا ذمہ داری؟ آپ بھی سادات ہیں ماشاءاللہ, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو سادات ہیں, یا سادات کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ جی سادات کی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ جو سید ہیں ان کو اپنے خون کی پہچان اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے, اپنی نانے کی امت کے لیے وہ ذریعہ نجات بنے, وہ کشتی نجات بنے, کہ وہ خود کو صحیح کریں اور اپنے نانے کی امت کو پیچھے لے کے اپنے وقت کے امام کے قریب ہوں. کیونکہ زندگی کا مشن اور تو ہے کوئی نہ, ہمارے وقت کے امام کی نگاہ ہے ہم پہ, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک کیمرہ چل رہا ہے اس سے ہم بہت کچھ چھپا سکتے ہیں, چاہے یہ ہمارے سامنے ہے. میں ہاتھ میں کچھ لے کے ایسے کر کے بیٹھا ہوں, کیمرے کو نہیں پتہ چلے گا ہاتھ میں کیا ہے, اور جو میرے وقت کے امام کا کیمرہ ہے وہ بہت وسیع ہے, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور اگر بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کیمرے کے سامنے سرخرو ہو جائیں. ہمارے جو وقت کے امام ہیں, ہمارا فریضہ سادات و مومنین کا یہی فریضہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے ظہور میں تاخیر نہ بنیں. جتنا جلد ہو سکیں اگر ہم اپنے ہم جتنے سادات و مومنین ہیں, ہمیں جو غلطی کوتاہیاں گناہ خطا ہیں اگر وہ ہیں تو میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں, اور اس کے ہم لوگ جواب دیں ہوں گے. اور بہتر ہے ہم ان چیزوں کو, دنیا کو ترک کر کے, دنیا کے خواہشات کو ترک کر کے مالک سے عبادت میں یہی التجا کرے کہ میرے کریم اللہ وحدہ لا شریک اللہ شیطان کے ہمارے طرف آنے والے ہر راستے کو بند کر دے. اگر ہم شیطان سے لڑ لیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں کہ ہم وقت کے امام سے قریب ہونے سے زیادہ دور رہ جائیں. ایران عراق میں ان سرداروں کے زیارات ہیں, حرم میں کچھ بس ایک تسبیح ٹوٹی اور دانہ دانہ ہو گیا سادات. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے پاکستان والوں کی, اور یہ زواری یہ آقا زادی بنت امیر المومنین کی ہمارے حصے میں آتی ہے. اور سب سے بڑا, میں راستے میں بھی مجھ سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ دربار پہ جا رہے ہیں اور آپ اس دربار پہ ہماری دعا کریے گا. یہ میرا ایک مقصد ہے پیغام کا, جو میں دل سے کہہ رہا ہوں, جس بات کا میں بہت ارزودہ ہوں. جو لوگ یہ بی بی پاک دامن کو دربار کہتے ہیں, جو دربار ہوتا ہے اس کی کبھی زیارت نہیں ہوتی. یہ حرم ہے اور یہ دربار والا لفظ آپ منقطع کر دیں. یہ آپ سے منت بھی کرتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں. یہ آپ کی ٹیم کے لیے یہی پیغام ہے. آپ خوش قسمت ہے کہ آپ امام زمانہ کے چنے ہوئے لوگ بن گئے ہیں, کہ آپ ان کی جد کے زائروں کی آپ خدمت کرتے ہیں. اور میرا کریم اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے, اور کوشش کریں آپ جس منزل تک پہنچ گئے قدم بقدم آپ ایک سٹیپ اور بنائیں, بڑھاتے جائیں اپنے وقت کے امام کے قریب ہونے کے لیے. اگر کوئی مزید بھی انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, اگر کوئی غلطی گناہ کوتاہی خطا ہے تو وہ بھی ترک ہو جائے. اور میرا کریم اللہ اور میرے وقت کے امام آپ کو اس کا اجر دیں, اور آپ کی ٹیم کو مالک اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں, اور وقت کے امام آپ کی ٹیم کے نگہبان رہیں.